खबर असम से है, जहां आगामी राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संभावित उम्मीदवार भी अपने अपने प्रचार अभियान में जुट गए। इसी क्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकट की मांग को लेकर कई लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में 66 नंबर बोरछला विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की मांग करते हुए एक आदिवासी तथा चाय जनजाति से संबंध रखने वाले शिक्षित युवक सामने आए। उल्लेखनीय है कि बोरछला विधानसभा क्षेत्र के पिराकाटा ग्राम पंचायत अंतर्गत बेलीश्री लाइन के पास तुलाराम सोना और कुसुम सोना के जेठ पुत्र बिष्टू सोना ने भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर सोनितपुर जिला भाजपा कार्यालय में आवेदन दायर किया। बिष्टू सोना को उम्मीद है कि इस बार पार्टी किसी आदिवासी युवक को टिकट प्रदान करेगी। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक पूर्व के 77 नंबर बोरछला, अब वर्तमान के 66 नंबर बोरछला विधानसभा क्षेत्र से हमारे आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। संवाददाता प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। बरसला समष्टिर বাবে भारतीय जनता पार्टीर পৰা আজি আপুনি টিকেট বিচাৰি আবেদন কৰিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? নহয়, 1957 চনত প্ৰথম MLA ইলেকশ্যন হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ বৰছলা সমষ্টিত আজিলৈকে চাহ জনজাতি আদিবাসী মানুহে এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে মই এইবাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা হৈ মই এইবাৰ মন মেলিছোঁ আৰু মই এইবাৰ দলৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। মই এইবাৰ টিকেট পাম বুলি। মই এতিয়া বৰ্তমান দলৰ এজন বুথৰ সভাপতি, তথাপিও এই দলত মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস। এই দলত এজন সাধাৰণ চাহ বনোৱা এজনে যদি চাহ বিক্ৰেতা এজনে যদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে, মই এজন চাহ বনোৱা, মই এইখন বৰছলা সমষ্টিত বিধায়ক হোৱাৰ এক সুযোগ আছে বুলি মোৰ আশা আছে। আপুনি দলে যদি আপোনাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, আপোনাৰ প্ৰথম লক্ষ্য কি হ'ব? মই বৰছলা সমষ্টিৰ সময়ত উন্নয়ন কৰিব মোৰ চেষ্টা কৰিম পূৰ্ণভাৱে, আৰু সমাজখনক বৰছলা সমষ্টিক আগুৱাই নিবৰ বাবে মই চেষ্টা চলাম।